Selamat malam para pemirsa di Indonesia. Kembali pada malam hari ini saya Sofia bersama dengan Dr. Lee Kwok Ying. Hari ini kita akan sama-sama belajar melalui Smarter Health Indonesia mengenai perkembangan pengobatan Benign Prostatic Hyperplasia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu mengenai Dr. Lee. Dr. Lee berpraktek pribadi dan menjabat sebagai salah satu doktor urologi perintis di Eng Fong General Hospital dan sangat berperan penting dalam mendapatkan salah satu platform laser berdaya tinggi pertama di Singapura dan meningkatkan perawatan batu dan pembesaran prostat untuk pasien. Dia dianugerahi fellowship Kementerian Kesihatan Singapura untuk belajar di Queen Elizabeth Hospital di Adelaide, di mana dia mengejar minatnya dalam pembesaran prostat jinak. Sejak kembali ke Singapura, yang menjadi doktor saluran kemih pertama yang melakukan whole lab di Singapura, dan ia adalah satu-satunya doktor saluran kemih pertama yang ahli bedah yang terlatih dengan beasiswa dan terakreditasi secara lokal untuk melakukan prosedur ini. Sejak memulai pelayanan whole lab, ia telah melakukan lebih dari 200 whole lab kasus whole lab dan termasuk pada pasien yang menggunakan antikoagulan dan pasien yang sangat lanjut usia. Good night, good evening. Thank you so much, Sophia, and good evening, everyone. Thank you for attending this talk. I would like to update everyone on the newer treatments that is available over the last 10 years for Bph, which actually affects a lot of men. It is a very common problem as men grow older to have Bph and urination problems. And I would like to let everyone know what is new in the treatment, which improves treatment and outcomes for the patient suffering from Bph. Jadi pada malam hari ini Dr. Lee akan mengajar dan meng-sharingkan kepada kita semua treatment penanganan terbaru untuk kasus pembesaran prostat jinak. Jadi memang ada banyak sekali kasus-kasus dan Dr. Lee akan sama-sama men-sharingkan mengenai diagnosa dan juga beberapa jenis penanganan yang bisa direkomendasikan kepada pasien. So my talk will be separated into two parts. The first part would be on what is Bph and how do you diagnose Bph. And the second part, we'll take a break in between for questions, and then the second part will be on the medical treatment as well as the newer surgical treatments available for Bph. Jadi kita akan sama-sama belajar mengenai diagnosa. Ketika itu kita akan Q&A. Jadi para pemirsa sudah boleh mengetik pertanyaan yang Anda mau tanyakan di bagian komentar. Dan habis itu kita akan sama-sama belajar mengenai treatment penanganan yang tersedia. So we go on to what is the prostate. So the prostate is a walnut-sized gland at the base of the male bladder, and it obviously surrounds the urine tract. And as you grow older, the prostate grows. So the walnut grows bigger. It starts growing as you grow older. It's probably the only organ that keeps growing as you grow older. So as it grows bigger, it presses on your tract and starts causing problems. Jadi apa itu prostat? Prostat adalah kelenjar seukuran kenari yang berada di dasar kandung kemih pria dan mengelilingi saluran urethra. Prostat juga menghasilkan cairan yang mengangkut sperma saat ejakulasi, dan ini biasanya berdasarkan umur, semakin tua prostat juga akan semakin membesar. So what can happen to the prostate as what are the conditions that affect the prostate? The first one, which is on this, which is what is about this talk, is the Bph, which is enlarged prostate. It can also have infection, which is called prostatitis, and then obviously as one grows older, it can also turn cancerous, then you get prostate cancer. Apa yang bisa terjadi pada prostat? Yaitu pertama adalah pembesaran prostat, dan kedua adalah infeksi prostat, yaitu biasa kita namakan prostatitis, dan yang ketiga adalah kanker prostat. Biasanya dengan semakin bertambahnya umur, resiko kanker prostat juga meningkat. So what is a normal prostate? So a normal prostate is approximately 1.5 inches in diameter, which I would say about 2 to 3 finger breadths.
As you grow bigger, it will press and cause problems. So a bigger prostate may press on the urine tract and cause obstruction and hence cause problems to the man. Jadi apa itu pembesaran prostat? Jadi ukuran dewasa prostat yang normal adalah sekitar 1,5 inci, yaitu sekitar 3 jari. Dan pembesaran prostat jinak dapat menyebabkan obstruksi saluran kandung kemih yang dapat menyebabkan gangguan saluran kemih bagian bawah. So a very common question that a lot of people will ask is, does having an enlarged prostate mean that I have prostate cancer? And obviously many men get worried because they start feeling symptoms. They think that it might be related to cancer. The fact of the matter is BPH is not prostate cancer. It does not cause prostate cancer, but the symptoms can be similar. So as a man grows older, you can either get BPH or you can also get prostate cancer, and they can coexist. And the first one of the tests that the urologists do is a blood test called PSA. It actually cannot tell between BPH and prostate cancer, although there are other ways, and that's why when you have symptoms, usually first port of call would be to seek a urology opinion. Jadi apakah pembekatan prostat berarti kanker prostat? Ini biasa adalah satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan pasien. Jadi Dr. Lee baru men-sharingkan adalah pembesaran prostat tidak termasuk dengan kanker prostat dan juga tidak menyebabkan kanker prostat. Tetapi gejalanya bisa mirip, bisa sama. Jadi ada pemeriksaan tes darah yang biasa akan dilakukan, yaitu adalah untuk mengetes level prostat specific antigen, jadi PSA level. Tetapi ini tidak bisa kita mengetahui apakah ini pembesaran prostat atau kanker prostat. So the next slide shows a diagram of what is a normal and enlarged prostate. When we are young, 20 years old, 30 years old, we usually don't have an enlarged prostate, and urine comes out and we empty our bladder very well. As you can see the diagram on the right, the prostate starts growing and starts pressing in on the urine tract and hence causing problem for the man. Kita bisa melihat dari diagram ini, yaitu sebelah kiri adalah prostat yang berukuran normal. Jadi tapi yang sebelah kanan adalah ketika ada pembesaran prostat, dan itu menjadi satu tekanan pada urethra dan menyebabkan gangguan saluran kemih bagian bawah. We'll move on to a few other slides which explain the problems of BPH. So in a man, these are the common symptoms that you might present with. I think the main symptom would be a weak flow, which is right in the middle. And then the rest can also cause problems: frequent urination, sudden urge to urinate, and trouble starting and stopping of the urine flow, and obviously incomplete emptying of the bladder. Now, if your BPH is quite severe, you can even lead to a burning sensation or even an inability to pass urine, which is quite serious. Jadi apa saja gejala dari pembesaran prostat? Yang paling umum adalah aliran urin yang lemah, dan juga ketika kita berasa sering sekali keingin buang air kecil dan juga selalu kebelet untuk buang air kecil dan sulit mengeluarkan atau menghentikan aliran kecil. Juga setelah kencing masih terasa kalau masih ada urin yang belum bisa dikeluarkan. Tetapi ketika pembesaran itu sudah lebih parah, maka kemungkinan juga kita bisa merasakan panas atau sakit ketika buang air kecil, dan juga kemungkinan ada berasa kesulitan untuk buang air kecil. So BPH can also affect the quality of life quite badly. This slide shows 95% of men with moderate symptoms of BPH would prefer not to spend the rest of their life with that kind of problem. And the study shows that up to 50% of men also experience some form of sexual problems and interference with the normal aspect of life. BPH pembesaran prostat bisa berdampak pada kualitas hidup pria. Jadi hingga 95% dari pria dengan memiliki kondisi ini mengalami penurunan kualitas hidup dan berasa tidak ingin selamanya menjalani hidup dengan gejala dari pembesaran prostat.
dan ada lebih dari 50% juga mengalami masalah seksual dan juga ada masalah dalam urinary tract, jadi bagian urin. So who can get BPH? It is a most common problem for men 50 years old and on. So up to 50% of men by age of 60 can have BPH, and by the age of 85, up to 90% of the men can actually have some form of BPH which affects their quality of life. And in any aging population, like the US, lots and lots of men who actually suffer from urinary tract symptoms. Siapa yang bisa mengalami pembesaran prostat, yaitu adalah kebanyakan terjadi pada pria di atas umur 50 tahun dan juga dialami 50% pria pada usia 60 tahun dan 90% pria pada usia 85 tahun. Dan di US, di mana populasi untuk orang yang tua begitu besar, itu biasanya juga tingkat populasi yang mengalami pembesaran prostat juga semakin tinggi. So who gets prostate problems? Obviously being a man, but now there's more and more medical evidence showing that if you're overweight and a lack of exercise, it actually may increase the risk of getting BPH. Jadi selain pria, ada juga beberapa hal yang bisa kita lihat bahwa adalah pria yang obesitas itu juga memiliki resiko lebih tinggi dan yang kurang olahraga. So what will happen when you see your friendly urologist? We will how do we diagnose it? So usually when you see a doctor or urologist, we'll start off by taking a history of what is bothering you with your urinary symptoms, and then there will be a physical examination, which includes the digital rectal examination, whereby we put in a finger to feel the prostate. It is slightly uncomfortable but a necessary part of examination. Other tests that a urologist would do would be to test by asking you to pass urine into a special apparatus which can measure how fast you empty your bladder and whether you are retaining any urine subsequently. Jadi bagaimana kita mendiagnosa pembesaran prostat? Jadi ketika kita ke urologis, ke ahli urologis, biasanya kita akan ditanyakan riwayat hidup dan juga gejala apa yang dirasakan. Dan di klinik biasa dokter akan melakukan pemeriksaan dubur digital, yaitu memasukkan jari ke bagian anus. Itu tidak sakit tapi mungkin sedikit tidak nyaman. Dan juga akan dilakukan pemeriksaan urin untuk memeriksa kecepatan buang air dan juga tes volume urin setelah kencing. And also there are some standard questionnaires that the urologist will usually ask the patient to fill up. This include the AUA symptom index, as well as the IPSS score, as well as the QOL questions. Basically this gives us a understanding of how badly affected the man is by his BPH. Ada juga satu forms atau satu formulir pertanyaan-pertanyaan yang secara umum ditanyakan. Itu biasanya pasien akan disuruh untuk mengisinya. Ini untuk kita mengetahui seberapa parah dan seberapa besar dan kesulitan dan gejala yang dirasakan oleh pasien. So we've come to the end of the first part of the talk. Before we move on to treatment, perhaps we can have some. Kita akan ini dulu ya, akan sama-sama menanyakan pertanyaan yang ada di Facebook kita, dan dari sana nanti Dr. Lee akan menjawab dan saya akan mentranslate. Dr. Lee, is there a linkage between being overweight and having prostate problem? Why is that so? So besides being a man, there's more and more medical evidence that having a sedentary lifestyle might lead on to being overweight. This condition called metabolic syndrome, it includes both having diabetes, high cholesterol, central obesity. Somehow the evidence links metabolic syndrome with risk of having an enlarged prostate. Jadi memang ada peningkatan kesadaran terhadap sindrom metabolik yang meliputi diabetes, kolesterol yang tinggi, obesitas sentral. Jadi semakin banyak bukti menunjukkan hubungan dari obesitas terhadap pembesaran prostat. Pertanyaan kedua,
Apakah ukuran prostat atau jumlah pembesaran prostat berhubungan langsung dengan tingkat keparahan gejalanya? Is the size of the prostate or the amount of prostate enlargement directly related to how severe the symptoms are? So size of prostate by right might not predict how severe your symptoms are, because each patient may have different symptoms. However, if you have been told you have a big prostate, prostate size is a risk factor for progression of LUTs in men. So those patients with big prostate, more than 40 mils, have been shown to have a much higher risk of developing Bph symptoms compared to men with smaller prostates. Jadi memang ukuran prostat merupakan faktor resiko untuk perkembangan saluran kemih bagian bawah pada pria. Mereka yang memiliki ukuran prostat 41 sampai 80 mils memiliki resiko 67% lebih tinggi terkena pembesaran prostat dibanding dengan pria yang ukuran prostatnya 40 mils atau kurang. So besides the size of the prostate that's important, another aspect that's quite important that we have realized is the shape of the prostate. So if the shape of the prostate is irregular and there's a protrusion into the bladder, it can actually block more than a regular uniform sized prostate. And so that's what when we come to a urologist, we do bedside ultrasound, which can assess both the shape and the size of the prostate. Tetapi ada hal lain yang biasa akan mempengaruhi, yaitu adalah bentuk dari prostat itu sendiri selain size-nya. Jadi bentuk prostat juga mempengaruhi saluran kemih, yang telah ditunjukkan bahwa protrusi prostat intravesika dapat memprediksi gangguan kantong kemih, gangguan aluran kencing dan juga retensi urin akut. Dan biasa dokter akan melakukan ultrasound di klinik. Jadi ada dua hal yang kita akan cek, bukan saja size dari prostat tetapi juga bentuk dari prostat pasien. Walaupun saya baru berusia 30 tahun, saya sering pergi ke toilet untuk kencing 15-20 menit sekali. Bagaimana cara mengetahui apakah penyebabnya karena kapasitas kandung kemih saya kecil atau saya punya masalah prostat? Bagaimana memeriksanya? Yeah, thank you for that question. So usually for younger men, the problem of going to the toilet often is due to the problem of the bladder rather than the prostate. Prostate takes time to grow bigger as you grow older, so it tends to affect the more elderly, above 50 years old. For the younger men, usually it's the bladder that's causing the problem. Jadi untuk pertanyaan ini biasa untuk pembesaran prostat biasanya terjadi pada pria di atas 50 tahun. Jadi ketika saudara merasakan ada gejala-gejala ketika umur 30 tahun, ada kemungkinan besar itu adalah bukan karena pembesaran prostat, tetapi karena masalah kandung kemih yang terlalu aktif dan peningkatan asupan cair daripada pembesaran prostat. It's as for a young person worried about developing prostate problems, it's been well known that actually there's a bit of it tends to run in families. So if your father or uncle has prostate problems, you are more at risk of developing Bph as you grow older. Tetapi juga ada resiko di mana ketika ada riwayat keluarga, paman atau ayah Anda ketika memiliki pembesaran prostat, kemungkinan Anda mendapatkannya juga resikonya lebih tinggi. Jadi memang lebih bagus kalau ke urologis untuk dicek jikalau Anda mendapatkan atau mengalami gejala-gejala dari pembesaran prostat. There is one question here from the Facebook. Keponakan saya 30 tahun, saya baru baca resiko penyakit pada pria dan salah satunya pembesaran prostat. Apa seumur dia bisa kena pembesaran prostat? My nephew is 30 years old. I just read about the risk of disease in men. One of them is Bph. Can a man his age have Bph?
Usually, no. You can have problems around the bladder neck as well. So some younger men have bladder neck dysfunction, which is a totally different thing and not related to enlarged prostate. So you can have bladder neck dysfunction, which is a condition that we do see in younger men, but we don't call it BPH. And usually that's diagnosed after visiting the urologist and making sure it's not a bladder problem. Also, the further tests would determine. But usually, I would say a 30-year-old usually doesn't have BPH. Biasanya untuk umur 30 tahun tidak ada masalah pembesaran prostat, tapi mungkin ada masalah di kantung kemih, yaitu di bagian leher kandung kemih yang mengarah ke saluran kemih, dan itu kita bisa cek ke urologis. Jadi akan dilakukan tes juga apakah masalahnya di kandung kemih. Kalau iya, kita akan menanganinya untuk masalah kandung kemih tersebut. Tetapi untuk umur 3 tahun jawabannya kemungkinan besar bukan karena pembesaran prostat. Dok, good question. Ayah mertua saya 62 tahun sering mengalami pipis tersendat. Saya sudah memeriksa PSA-nya dan didapatkan hasil 26,70 dan nilai normal adalah 4. Mohon penjelasan dan solusinya, Dok. Yeah, this is a very good question and a very common scenario that faces a lot of urologists. Having both an enlarged prostate and a possibility of the fact that there might be cancer on board as well. So as a man who grows older, you can have both enlarged prostate as well as prostate cancer coexisting. He probably needs a visit to the urologist. First off would be a physical examination with digital rectal examination. Again, there are many things that can cause a raised PSA. A benign prostate can cause a raised PSA of 26. I've seen it before because there's a infection as well. But obviously, a raised PSA also raises the question of whether there is prostate cancer. So all these are, it's a very good question. So, and yet there's still a chance that this might not be cancer or this might be cancer. And he also might have enlarged prostate together with cancer. So they can coexist as a man grow older. Jadi dari pertanyaan ini memang agak sedikit kompleks. Jadi pembesaran prostat dan juga apakah itu hanya terjadi pembesaran prostat atau juga kanker. Ini kedua masalah yang bisa terjadi pada satu pasien pada saat yang bersamaan. Jadi dianjurkan untuk ke urologis untuk diadakan beberapa tes, yaitu adalah juga tes digital. Jadi dokter akan memasukkan jari melalui anus dan untuk mengecek apakah memang ada pembesaran prostat. Dan untuk level PSA yang tinggi itu ada beberapa penyebabnya. Pertama, apakah infeksi yang menyebabkan level PSA-nya tinggi, ataukah mungkin juga kanker prostat, atau adalah cuma hanya pembesaran prostat. Untuk usia yang tinggi, mungkin bisa terjadi cuma hanya pembesaran prostat dan bisa juga adalah kemungkinan adanya kanker. Jadi ini memang perlu dicek lebih jelas lagi untuk mengetahui diagnosanya. So what are the tests that normally is being recommended to check whether is it a cancer or it's just a benign very good question. First, the digital rectal examination in an experienced hand can usually tell whether there's any worrying, whether it feels hard. So if a prostate feels hard, we are looking most likely at cancer. If it feels soft, there's a chance that again there's a lot of factors which can cause raised PSA, like if you had a recent catheterization which causes a release of PSA. Obviously, the higher the PSA is, the risk of prostate cancer is there. So nowadays we have more sophisticated diagnosis. If we feel that there's an element that this might be prostate cancer, we will go down the track of diagnosis of prostate cancer, which includes MRI. An MRI, it's a very good test to determine whether there's suspicious areas of cancer. Jadi memang
karena ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan tingginya level PSA. Salah satunya juga karena mungkin baru-baru ini ada kateterisasi. Itu juga bisa menyebabkan PSA level jadi lebih tinggi. Dan biasa satu tes yang biasa sangat dokter akan sangat selalu anjurkan adalah tes digital ya, melalui dubur. Jadi ini dokter biasa akan merasakan apakah prostatnya itu keras atau lembek, dan dari sana tekstur dan juga kalau keras ada kemungkinan itu lebih menunjukkan adanya kanker. Jadi tes ini sangat penting untuk diadakan oleh satu urologis yang sangat ahli. Dan kedua adalah MRI. Dari MRI kita juga bisa melihat apakah ini kanker atau hanya pembesaran prostat yang jinak. Okay, maybe we continue. We continue with our talk, and then we can answer more questions. So now we're going to move on to the interesting part of the talk, which is the all form of treatment options that are available to a man. If the symptoms are not too bothersome, the simplest would be changing the lifestyle. So perhaps a younger man, 50 to 55, who is not keen to be taking medicine his whole life, might want to change his lifestyle. So if it's waking up at night, he might decrease the fluids in the evening and watchful waiting rather than diving into medicine. Usually when you're bothered enough to see a doctor and you want to consider some form of treatment, the first line treatment would usually be some form of medication, Bph medications. Or obviously there's a new class of therapy called the minimally invasive therapies for the prostate, which include implants, or the water vapor therapy, which is called Resume. So these are can be done in the office or a quick stop in the operating theatre, 10 minutes and the procedure is done, so not so invasive. Now as you get older and if you want to do a surgery to get rid of the problem once and for all, there are various forms, TURP being the gold standard since 1970s to 80s, which is done by most urologists. And then we have the newer forms of laser therapy, which can treat the prostate as well. Jadi ada beberapa pilihan untuk penanganan pembesaran prostat, yaitu ketika pasien tidak begitu ingin mengkonsumsi obat-obatan, yang paling gampang adalah perubahan gaya hidup, yaitu ada perubahan pola makan dan minum, dan juga mungkin malam hari tidak minum terlalu banyak, sehingga ketika malam tidak perlu bangun terlalu sering untuk ke toilet, dan juga latihan Kegel atau kandung kemih. Kedua adalah terapi untuk memakan obat. Jadi adalah minum obat khusus untuk pembesaran prostat, ada terapi uap air dan juga implan permanen. Dan ada prosedur operasi, yaitu ada melalui laser, terapi laser, TURP, dan juga prostatectomy. So I think because there's so many options of treatment for a patient, one can get confused, but again, as with every treatment, there are possible side effects even with the medication. So we'll go on to discuss each of the treatments on its own merit. We'll move on to the first one, which is not to do anything and to watch and wait. So the next slide on watchful waiting. Jadi kita ada, yang pertama kita sama-sama akan melihat ada beberapa penanganan. Yang paling mudah adalah mengamati kondisi, yaitu tidak melakukan operasi atau penanganan apapun. So watchful waiting basically involves changing your lifestyle, such as decreasing the amount of fluid in the evening so you don't have to wake up to pass urine, which is bothering you. Well, the advantage of it is you don't have to undergo surgery. However, your symptoms may worsen. That's the side effect. And unfortunately, as a man, your prostate will continue to grow. And when the symptoms become bothersome enough, you probably then still need some form of treatment. For a younger man, it's probably not wrong as a start to change your lifestyle. But when it becomes symptomatic enough, then perhaps to see your urologist for other options.
Jadi ini adalah biasa untuk pria yang masih muda, tidak ingin melakukan penanganan apapun, bisa mengamati kondisi terlebih dahulu. Jadi bisa modifikasi gaya hidup, seperti penyesuaian diet dan juga tidak minum air terlalu banyak pada malam hari, dan juga pola olahraga, dan ini tidak memerlukan operasi. Tetapi ketika gejalanya akan semakin parah karena prostat akan semakin membesar, ketika gejala sudah lebih mengganggu, mungkin saudara akan dianjurkan untuk mendapatkan treatment atau penanganan. Yeah, so we'll move on to medication. There are two classes of medication that are routinely used for BPH. The first one is alpha blockers. The side effect is that you can have giddiness, and in younger men it can even affect your ejaculatory problems. It helps to relax the muscle in the bladder and the prostate, allowing the man to feel slightly better because the urine flows better. It doesn't treat the root cause of the problem, so the BPH can continue to progress. It just treats the symptoms. So this is the first class of drug that we have for BPH. Jadi ini adalah satu jenis sekelompok obat yang biasa dikonsumsi dan dianjurkan untuk pembesaran prostat, yaitu alpha blocker. Jadi ini mengendurkan otot-otot di kandung kemih dan juga prostat sehingga memungkinkan urin mengalir lebih bebas. Obat ini ada beberapa side effect, salah satunya adalah pusing dan juga gangguan ejakulasi. Tetapi untuk obat ini hanya menangani gejala, yaitu gejala dari pembesaran prostat lebih berkurang. Tetapi pembesaran prostatnya itu tidak ditangani, tetap akan semakin membesar. The next class of drugs that are routinely used by urologists acts on the hormones. So it lowers the production of the male hormone. So this actually has some form of reversal of the growth. It takes about 6 months to see an effect because it's a slow. By decreasing the hormone, the prostate will shrink in size to a certain extent, up to 20 to 30%. However, the potential side effects, because it works on decreasing the male hormone, could include sexual function, so erectile dysfunction. You can have ejaculatory problems, and you can have gynecomastia as well as breast enlargement as a result as well. Sekelompok obat yang lain adalah inhibitor 5-alpha reductase, yaitu adalah untuk menghentikan pertumbuhan atau mengecilkan prostat dengan menurunkan produksi hormon seks pria. Ini adalah ada beberapa efek sampingnya, yaitu disfungsi ereksi, disfungsi ejakulasi, dan juga pembesaran payudara karena hormon pria yang menurun. Ini biasanya memerlukan sekitar 6 bulan untuk mengkonsumsi obat untuk kita bisa melihat efek dan pengecilan dari prostat. So we'll move on to the new exciting newer therapy. The first one being office procedure, which is called the water vapor therapy. Or resume. It can be done in an outpatient clinic or a short visit to the operating theaters, and it's usually completed within 10 to 15 minutes. Basically, it uses steam energy, which then causes the prostate tissue to shrink away and hence improve the flow. It has 5-year data showing that needing another reoperation rate is less than 5%. Satu penanganan yang lumayan terkenal adalah terapi uap air. Jadi itu ada menggunakan energi alami yang tersimpan dalam uap air untuk mengecilkan jaringan prostat yang terlalu besar. Ini biasa dilakukan sebagai bisa rawat inap ataupun juga rawat jalan. Ini hanya prosedur yang sangat singkat, 10-15 menit saja. Dan ini lumayan tingkat suksesnya lumayan tinggi dan cuma ada 4,4% yang perlu untuk 5 tahun, perlu diulangi lagi. So the increase in flow rate from this procedure is definitely better, more than just by taking medicine. The next slide is a diagram showing this the instruments used for this therapy. This is the tip which delivers the steam therapy into the prostate. You can see the diagram on the right. Before treatment, that's an enlarged prostate, which is and after the treatment, the steam causes the prostate to shrink,
so you can see the channel is bigger, and so the man can pass urine better after the therapy. Ini adalah satu mesin yang biasa dipakai untuk terapi uap air. Kita bisa melihat di bagian kanan, di bagian atas ada satu pembesaran prostat yang terlihat. Dan di bagian bawah dengan terapi uap air ini kita bisa melihat saluran kemih sudah lebih lancar dan juga kita tidak melihat ada penyumbatan lagi. We'll move on to the next office minimally invasive therapy, which is called the prostatic urethra lift or the Euro lift. Again, it's an outpatient procedure or short visit to the operating theater, whereby we utilize permanent implants, hooks, to lift and hold the obstructing prostate away, out of the way, so that it no longer blocks the urethra. Again, it has a good 5-year data showing only 13.6% of the patients needing any form of further treatment subsequently. Jadi kedua adalah penanganan PUL, itu biasanya prostatic urethra lift atau Euro lift. Itu adalah prosedur rawat jalan yang menggunakan implan permanen untuk mengangkat dan menahan jaringan prostat yang membesar agar tidak menghalangi uretra. Ini juga dari 5 tahun data yang tersedia hanya 13% dari pasien memerlukan penanganan lanjut. So the next slide is a pictorial diagram of what the surgeon or urologist do. So basically these are like small hooks, almost like curtain hooks, whereby we deploy them. Again, the diagram on the right shows before the procedure with the prostate blocking. And after the procedure, there's a few diagrams there showing that with the curtain hooks, with the hooks deployed, you can see that the prostate is wide open, and obviously when your prostate is not blocking anymore, the man has an improved flow. Kita bisa melihat dari gambar ini Eurolift, yaitu implan permanen. Kita bisa melihat dari gambar sebelah kanan, kita lihat ada pembekakan prostat yang menghambat saluran kemih pasien. Dan ketika implan ini ditanam dan membuka saluran kemih, kita bisa melihat di bagian bawah saluran kemihnya sudah lancar dan terbuka. So the main advantages of these two treatments, which is new on the market and has gained a lot of interest in the last 5 to 10 years for Resume and Eurolift, is the fact that it can preserve antegrade ejaculation for men with BPH. So it's particularly useful for men of younger men with BPH, and they can preserve both the sexual function as well as relieve the BPH symptoms. Jadi kita melihat dari dua penanganan ini, dari terapi uap air dan juga Eurolift, ini sangat bagus sekali dan sukses, khususnya untuk pria yang muda yang masih mau mempreserve, yang masih mau memiliki satu fungsi ejakulasi yang sehat dan juga satu fungsi seks yang masih sehat juga. Jadi dari dua treatment ini biasa sangat dianjurkan untuk pria yang masih muda. And now we'll move on to the definitive therapy, which is surgery. First, we have the green light laser. This again has been with urologists for quite some time, whereby we use a green light laser to vaporize away the prostate tissue. Its particular use of green light laser is that it can achieve good hemostasis. So again, this modality can be used on men with BPH and needing antiplatelets. And show good retreatment rates, only 4.8% at 5 years need any form of other surgery done. Selanjutnya kita akan membahas mengenai terapi laser mengenai green light. Jadi itu adalah prosedur rawat jalan yang menggunakan laser untuk menguapkan jaringan prostat. Ini biasa bagus untuk pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Karena dari penanganan ini tidak resiko pendarahannya sangat rendah sekali. So the main disadvantage for green light is because it's a vaporization technique. You cannot get any histology to prove or disprove whether you have prostate cancer. Tetapi kerugian dari penanganan melalui green light ini adalah karena ini menguapkan jaringan prostat. Tidak ada jaringan prostat yang kita bisa ambil untuk tes histologi untuk mendiagnosa apakah ini kanker atau hanya pembesaran prostat jinak.
The next slide is the gold standard that has been with us since the 1970s to 80s, which is called transurethral resection of the prostate. Basically, it's done in the operating theater, which use a heated wire to cut the tissue from the prostate. Again, this is a gold standard that all other treatment is judged upon. It has about 5.8% surgical retreatment rate over 5 years. Basically, and the main problems with any surgery, green light, TURP, or even the next one, is that you will lose your antegrade ejaculation. Selanjutnya kita akan membahas transurethral resection of the prostate. Jadi kita biasa kependekannya adalah TURP. Ini sudah mulai pada tahun 1970-an. Ini diadakan di ruang operasi dan prosedur rawat jalan yang menggunakan kawat panas untuk memotong jaringan dari prostat. Ini tingkat suksesnya juga sangat tinggi, cuma 5,8 pasien yang memerlukan penanganan lanjut. And then we'll move on to the last operation that is what I'm very interested about and has gained precedence over the last 10 years, showing better outcomes. Basically, it's still using laser. It's called using the holmium laser, whereby we enucleate the prostate. And it's been shown that you get, because you do it, there's no more prostate adenoma left. The need for any retreatment over 18 years is only 1.4%. Ini selanjutnya adalah satu penanganan yang Dr. Lee sangat mendalami, yaitu adalah HOLEP, holmium enucleation of prostate. Jadi adalah prosedur rawat jalan yang menggunakan laser untuk enukleasi jaringan prostat. Dan ini bagusnya adalah di akhir dari 10 tahun ini adalah satu penanganan yang sangat terkenal, dan cuma ada 1,4% dari pasien memerlukan penanganan lanjut dari 18 tahun data. So the next slide is just on what the advantages of HOLEP are. Again, it's by both AUA and EAU guidelines. This is what we call a size-independent surgery. Regardless of how big your prostate is, you can complete the surgery. There's often less bleeding. Discharge is faster at 1 to 2 days. You probably won't need another surgery after doing a HOLEP, and we get a lot of tissue to prove or disprove to make sure that there's no cancer in the prostate, and the PSA drops to very low levels. Disadvantages of HOLEP, takes slightly longer than the TURP because we do a more complete job and does require specialist training. Ada banyak kelebihan dari HOLEP, yaitu tidak ada batasan ukuran atas prostat yang dapat ditangani. Jadi secara tradisional, pria dengan ukuran prostat lebih dari 100 mils memerlukan operasi terbuka besar. Dan sering sekali pendarahan juga lebih sedikit dari penanganan ini, dan daripada khususnya kalau dibandingkan setelah TURP. Dan sering kali bisa pulang lebih cepat, jadi 1-2 hari aja nginepnya. Dan kemungkinan kambuh yang membutuhkan operasi lebih lanjut sangat rendah, dan tidak seperti operasi laser green light. Sejumlah besar jaringan prostat dapat dikirim untuk analisis patologis. Kita jadi bisa send untuk histologi. Dan PSA umumnya turun ke level yang sangat rendah setelah operasi HOLEP. Apa kekurangannya? Resiko ini memakan waktu lebih lama dibanding TURP dan membutuhkan pelatihan spesialis. So the next slide is just a quick diagram to show the surgical result of a HOLEP. You can see before the surgery you have a prostate that's blocking, and that's from a textbook. A surgeon did a HOLEP, and 6 years later on there's no prostate left. The patient is still enjoying all the benefits of passing urine smoothly. Jadi kita bisa melihat dari gambar ini, sebelah kiri adalah ketika sebelum pasien mengalami dan menjalani HOLEP, dan sebelah kanan adalah 6 tahun kemudian ketika kita melihat bagian saluran kemih masih sangat lancar dan tidak ada masalah untuk pasien membuang air kecil. So the next is a graph that shows all form of therapies
illustrating that what a patient can expect from a urologist for his treatment of BPH. Medical therapy being the least invasive but least effective. Now we have the newer office procedures like Urolift and Resume, which can settle most of the problem, and well, the man doesn't have to take medicine for some time after that. And obviously, if you want something that solves your problem once and for all, would be a HOLAP or TURP, with a HOLAP having better perioperative outcomes. Dari diagram ini kita bisa melihat efektif dan juga seberapa invasifnya penanganan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu satu adalah penanganan dengan obat, itu efektifnya sangat rendah, lebih rendah, dan tetapi tidak memerlukan operasi. Selanjutnya adalah Urolift dan juga Resume. Ini adalah satu penanganan dan untuk pasien yang tidak mau mengkonsumsi obat dengan jangka waktu panjang. Dan yang lebih efektif untuk pada saat ini adalah HOLAP dan juga TURP, dan khususnya untuk HOLAP adalah rate success rate-nya lebih tinggi, tingkat kesuksesannya jauh lebih tinggi. And so the summary slide is just to summarize our entire talk for this evening. We've gone through what is a BPH and why men develops BPH, so an enlarged prostate is BPH. And then we have all the treatment options that you can expect from a urologist that you see. You can have a watchful waiting, not doing anything at all. Then you have the first line therapies, which include your medicine with their possible mild side effects. Then you have your office procedures, the water vapor or the permanent implants, and then you have your surgical therapy, which includes various forms of laser as well as the gold standard, which is the TURP, and the HOLAP, which is the latest surgical procedure for BPH. Jadi kesimpulan dari slides dan sharing hari ini adalah ada beberapa pilihan untuk penanganan pembesaran prostat. Yang pertama, mengamati kondisi, yaitu tidak melakukan operasi dan juga penanganan apapun, tetapi mengamati kondisi dengan secara dekat. Kedua juga adalah terapi tahap pertama, yaitu terapi melalui obat, terapi uap air dan juga implan permanen. Dan juga selanjutnya adalah prosedur operasi melalui terapi laser, TURP dan juga HOLAP. Jadi sekarang kita akan membahas lagi beberapa pertanyaan dari saudara-saudara. Selanjutnya adalah, malam dok, mau tanya apakah dengan melakukan USG abdomen kita dapat melihat ukuran prostat dengan jelas? Karena kakek saya sudah sering periksa ke dokter radiologi dan dikatakan hasil pemeriksaan semuanya normal. Apakah dengan pemeriksaan ini saja sudah akurat atau memerlukan pemeriksaan lain? Terima kasih dok. Thank you. So an ultrasound can be done through the trans-abdomen or by a rectal ultrasound. A rectal ultrasound actually can size the prostate slightly better than a trans-abdominal ultrasound. But in experience, hence, you can size a prostate fairly accurately on a trans-abdominal ultrasound as well. So if he's been to a radiologist that's done and he's been told that his ultrasound is normal, so it would seem to suggest that his prostate is not too enlarged. Jadi Dr. Lee mengatakan memang ada dua jenis ultrasound yang bisa dilakukan. Satu yaitu melalui ultrasound di bagian perut abdomen, dan kedua adalah melalui rektal yaitu anus. Memang secara umum memang yang lebih akurat adalah ultrasound rektal. Tetapi jikalau urologis ini ahli dan bisa mengamati dan mencek size prostat melalui ultrasound abdomen, mungkin juga penanganan dia dan pemeriksaan dia lumayan akurat. Selanjutnya ya, halo, saya laki-laki 33 tahun, apakah intensitas hubungan seks berpengaruh ke prostat? Yeah, that's a very nice question. The prostate is a sexual organ. It's meant to produce the sperm.
There is some evidence that the more you ejaculate, so either through intercourse or masturbation, it actually decreases your risk of prostate cancer. However, it's not been shown to decrease the risk of developing BPH. Oh. So the intensity or number of times doesn't decrease your risk of BPH. So if your father or your uncle has BPH, the number of times of ejaculation does not change. Your risk is probably still higher if it does run in family. Yes. Jadi Dr. Lee bilang dengan semakin banyaknya tingkat ejakulasi tidak mempengaruhi atau menuruni resiko untuk pembesaran prostat. Tetap saja bisa mengalami pembesaran prostat, tetapi bisa mungkin dari beberapa data membuktikan bisa mengurangi resiko prostat cancer. But in the data, more ejaculation, less prostate cancer. Jadi dari data memang ada data yang mengatakan bahwa ejakulasi yang lebih banyak bisa menuruni resiko kanker prostat. Okay, now let's go to this one. Pertanyaan selanjutnya ya. Apa mungkin BPH bisa kambuh? Jika iya, apakah mungkin menjadi kanker saat kambuh? So yes, BPH will continue growing as you grow older, depending on what you have done to the prostate. So my slides have shown that some of the surgery, if you have done that surgery, you still have a reoperation rate because it can continue to grow. Whatever prostate tissue you leave behind might grow and then cause problems again. So it is the only organ, I think, in men that keeps growing as you grow older. It's because we are men and the hormones cause it to grow. BPH by itself is not a risk factor to turn cancerous. However, being older it just coexists together. So as you grow older, your risk of BPH and risk of prostate cancer just increases, and that's with age. But by itself, it's not considered to be a precursor of prostate cancer. Jadi memang seiring bertambahnya usia, insiden untuk pembesaran prostat dan kanker prostat meningkat. Karena prostat adalah satu-satu organ dalam pria yang terus bertumbuh lebih besar seiring dengan bertambahnya usia. Jadi misalnya kita ada pembesaran prostat dan sudah dilakukan penanganan, prostat yang masih ada atau kelenjar tisu yang masih ada akan terus bertumbuh, sehingga memang ada risiko perlu ditangani dengan penanganan untuk kedua kalinya. Karena hormon pria mengakibatkan prostat terus bertumbuh. Dan pembesaran prostat bukanlah faktor resiko yang diketahui untuk kanker prostat. Jadi meskipun keduanya sering muncul bersamaan, tapi usia adalah prediktor terkuat resiko kanker prostat selain riwayat keluarga. Jadi pembesaran prostat tidak dianggap sebagai prekursor kanker prostat. So may I try to understand, so if we have done a treatment lasers after enlarged prostate, and then there is some that is left behind, the one that tissue still can grow. Yes, it can grow. So if it's at a location whereby depends on, so if it's a location at the side which doesn't press on urine tract, then even if it grows it might not affect. But if it's in a strategic location and it grows, then it will start pressing again. Okay, jadi memang walaupun sudah ada operasi atau penanganan yang dilakukan, ada kelenjar prostat yang sudah dikeluarkan, tetapi mungkin ada yang tersisa di dalam tubuh dan itu masih bisa tumbuh semakin besar. Tetapi ketika lokasinya tidak menghambat saluran kemih, itu biasanya tidak menjadi masalah, kecuali tisu prostat yang tertinggal itu ada menghambat saluran kemih dan biasanya mengakibatkan ketidaknyamanan dan perlu menjalani treatment kedua kali. Okay. May I ask, for out of all the treatments that is being explained, which one is actually have a better outcome in terms of removing whole prostate?
the whole tissue, or is there any? Tissue, in terms of tissue, obviously, whole lab is the last time before TURP was invented, urologists would do a big cut and scoop out the prostate. So whole lab follows that, except that it's done, there's no cut, it's done from inside. You remove it's the most complete job, and that's why the reoperation rate at 18 years is 1%, which means out of 100 patients, there's only one or two that whereby they left a bit of tissue and it grew back and needed it. And as you can see, for the rest of the therapies, the reoperation rate is 5 to 10%. That's because you don't remove all the tissue. So as they grow, some of them might be bothered enough that the flow becomes obstructed again, or it starts bleeding. Then you would go in and do another procedure. Yeah. Jadi memang dari semua penanganan yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lee, yang paling penanganan yang paling komplit yang bisa mengambil kelenjar prostat dengan lebih utuh dan sepenuhnya adalah whole lab. Jadi itu kalau melihat dari data yang ada, cuma 1% dari pasien yang memiliki resiko ada sedikit jaringan prostat yang tertinggal dan memerlukan operasi selanjutnya. Sedangkan untuk penanganan terapi yang lain mungkin 5-10% dari pasien yang memerlukan penanganan lanjut. Okay, let's see the next one. Ayah saya pertama didiagnosa infeksi saluran kemih. 4 bulan kemudian gejalanya makin parah dan ternyata ada Bph, pembesaran prostat. Apa dua penyakit ini berhubungan? Kalau Bph-nya diobati, apakah infeksi saluran kemihnya otomatis sembuh? Yeah, this is a very common condition. As we grow older, we don't want to see the urologist or the doctor. What happens is the prostate grows bigger and bigger, and you cannot empty your bladder fully. So as men grow older, the incidence of urine tract infection rises because we have what we call incomplete emptying. The urine is dirty, so it stores the dirty urine and causes infection. So that infection can happen in the bladder and can also happen in the prostate. It's quite Bph can present with SUTI, which is one of the slides whereby, as I said, if you leave it and becomes severe enough, your first symptom is a UTI because you can't empty your urine completely. Jadi memang ada kaitan dari kedua kondisi ini. Jadi pembesaran prostat dapat menyebabkan gangguan berkemih dan karena memiliki sisa urin yang tinggi di kandung kemih yang mengakibatkan infeksi saluran kemih. Jadi resiko untuk infeksi saluran kemih dapat menurun ketika pembesaran prostat itu diobati. Walaupun bisa saja seseorang mendapatkan infeksi saluran kemih bukan karena pembesaran prostat, itu sangat mungkin. So that part of the question would you treat Bph because of UTI? UTI can be caused. UTI can happen even without Bph, but UTI can be caused by other things like stones, cancers can cause UTI. But if it is just due to Bph that you are having UTI and you treat the Bph, yes, your incidence or your chances of getting UTI will drop. Jadi memang infeksi saluran kemih bisa diakibatkan oleh beberapa penyebab, yaitu bisa karena adanya terjadinya batu di dalam atau kanker. Tetapi kalau memang infeksi saluran kemih ini disebabkan memang karena pembesaran prostat, jadi penanganan pembesaran prostat bisa mengurangi resiko dari infeksi saluran kemih, karena memang itu adalah akar dari permasalahannya. Okay. There is one more question. Ada satu lagi ya pertanyaan. Malam dok, saya ingin bertanya, apakah Bph hanya dapat terjadi pada usia lansia saja, dan apakah ada penelitian yang menunjukkan kasus ini dapat terjadi pada usia remaja? Terima kasih. Yes, I think they are very health conscious
population, there's a lot of questions which say, can BPH happen in the young people? I would like to share that in China, where they used to do orchidectomies for eunuchs, they don't develop BPH. So it's the fact that because we are men, we have male hormones circulating in our body for our whole lives, the organ will keep growing. So the rate of growth, usually you cannot develop BPH when you're too young, because it takes time for the hormones to make it grow. Jadi memang untuk pria di bawah umur 30 tahun tidak mungkin bisa mengalami pembesaran prostat, itu karena biasanya disebabkan oleh hormon pria yang perlahan-perlahan mengakibatkan pembesaran prostat. Jadi itu biasanya terjadinya udah ketika seseorang pria itu sudah lebih tua. Normally it's like 50 years and above. Yes, 50 years. You can see 40. There are some whereby if there's a family history, 45, but it will be young. Yeah. Jadi biasanya mungkin sekitar umur 45, dan biasa ketika ada keluarga yang memiliki riwayat kondisi ini, biasa resikonya lebih tinggi. Selamat malam, Dok. Suami saya sakit prostat, ada pembesaran prostat. Makanan apa yang bisa menyebabkan sakit prostat? Yeah, good question. There's no food per se that causes BPH, and there's not much food you can eat to prevent BPH as well. So not much. There's some people like to take herbal medicine like saw palmetto and all this. There's weak, very very weak evidence that some of these compounds may decrease, may help, but yeah, not really. Yeah. Jadi tidak ada makanan yang bisa menyembuhkan pembesaran prostat, dan tidak ada juga makanan yang bisa untuk kita supaya tidak mendapatkan pembesaran prostat. Jadi itu mungkin secara data tidak ada makanan yang bisa mempengaruhi dan memperbaiki pembesaran prostat pada pria. Dokter, saya penderita BPH dan saat ini diberikan terapi Avodart and Urif. Usia saya 63 tahun, saat ini keluhan sudah lebih baik, namun intensitasnya meningkat pada malam hari sebanyak 5-7 kali. Apakah saya harus seumur hidup minum obat tersebut agar keluhan kencing saya membaik? I know Avodart, but I don't know what is Urif. Let me just check that. Yes, the study for Avodart is silodosin. Yeah, that's a fantastic drug. We don't have that in Singapore. Urif silodosin. So he has both alpha blocker and 5-alpha reductase, which is a two class of drugs that I mentioned in my slides. So a combination therapy has been shown in both 2 to 4 years outcomes that it decreases the need for surgery. Unfortunately, those studies were stopped, and so you can only extrapolate that if you take the medicine longer, it will retard the growth of the BPH. So yes, in that sense, you do need to take the medicine continuously to keep the prostate under control. Jadi dua jenis obat ini adalah dua obat yang lumayan bagus. Jadi itu adalah alpha blocker, dan yang satu lagi adalah inhibitor 5-alpha reductase. Jadi ini bisa memang mengurangi resiko untuk pasien yang tidak mau menjalani operasi. Tetapi memang iya, untuk supaya tidak operasi dan bisa mengontrol size dari prostat, Anda perlu memakan dan mengkonsumsi obat ini dengan jangka panjang. Is it safe to be consumed for a long time? Yes, it's safe to be consumed for a long time. However, it seems like he's developing more symptoms at night, even on medicine. So that's where you can even consider the not so invasive right to the end surgery. You can consider the office procedure like resume and all that. So the beauty of the steam and the Urolift is that it's a much less risky procedure, and yet you don't need to take the medicine. So if
it is tedious to take medicine every day. And just for BPH alone, you're taking 2 medicine, which is 2 pills to pop with potential side effects, and that's why there is this minimally invasive, whereby it's a safe procedure to especially whereby if your symptoms are getting worse. Tetapi dari pertanyaan ini kita perhatikan kalau gejala Anda juga semakin meningkat. Jadi mungkin boleh untuk dipikirkan atau apakah Anda mau menjalani terapi yang mungkin tidak terlalu invasif, misalnya seperti terapi uap air atau urolift. Jadi Anda tidak perlu mengkonsumsi obat dengan jangka waktu panjang yang mungkin juga memiliki side effect. Okay. That's all for today's presentation. Thank you so much for all the questions and time. Thank you everyone for your time. Terima kasih saudara-saudara. Jadi untuk saat ini ketika Anda di Indonesia ingin teleconsult dengan Dr. Lee, ada links dari email untuk email dan juga ada WhatsApp number yang bisa dikontak. Jadi ketika Anda ingin mengkonsultasi khususnya untuk pasien Indonesia sudah mulai boleh ke Singapura, Anda bisa mulai mengkontak Dr. Lee dan juga bisa membahas kondisi saudara dan melihat apa penanganan yang paling cocok untuk Anda. Terima kasih, selamat malam. Good evening. Thank you very much. Thank you. Have a good evening. Selamat malam.